c'est une association cinématographique la plus ancienne, fondée le 14 avril 1950. Et actuellement, on compte parmi nous un réseau de ciné-clubs répartis في 15 ولاية في تونس. C'est une vingtaine de ciné-clubs. Notre objectif principal, c'est la diffusion de la culture via le film, à travers le film. Oui, c'était la première école, puisque هي أول جمعية وما كانش فما des écoles du cinéma وقتها, donc c'était la première école du cinéma في تونس. Il y avait d'autres fédérations, d'autres associations cinématographiques qui j'ai fait les années 60, les années 80, après les écoles du cinéma, donc la plupart des critiques, des cinéastes, les ciné-clubs, la fédération tunisienne des ciné-clubs. Donc elle a une place prépondérante dans la scène cinématographique في تونس. Et c'est un des piliers du cinéma tunisien et on est fiers de l'être. وهذاك علاش تزيد علينا المسؤولية على خاطر on est jeune كما تشوف معناتها les dirigeants de la fédération, les membres actifs actuellement, on est jeunes, mais نعرفوا قدر المسؤولية اللي عندنا ونعرفوا دورنا في cinéma تونسي توا في تونس et خاصة la sauvegarde de ce patrimoine audiovisuel tunisien. Alors le problème qu'on a soulevé, c'est une problématique suite à un constat mené avec un recul comme dirigeant actuel de la fédération. Les femmes ont un acharnement des dirigeants de l'État, des dirigeants officiels. الوفد الرسمي ديما فما عنده 10 ايام سياحه في كان معناتها كل سوا شنو عندنا في كان et rien que كان ماهوش les autres festivals. من شيره اخرى نلقاو اللي les jeunes tunisiens, les jeunes هذوما 2.0 اللي سميناهم احنا نهار كامل نهار كامل كونيكتي قاعدين يفقدوا الصله مع السينما التونسيه نتاعهم. ما عندهمش فكرة على التاريخ السينما التونسية. كي تسألوا آخر فيلم تفرجت فيه ولا أقدم فيلم تنجم تحكي لنا عليه يقف حد عصفور سطح، ما يمشيش بعد وما يمشيش قبل. دونك قلنا on va lancer une campagne de communication اسمها تونسي في كان، مش تونس في كان ولا كان في تونس، مي التونسي كيفاش يلزمو يظهر في كان ووقتاش يلزمو يمشي لكان، واسكو بالحق يلزمنا نمشيو لكان والا لا، وشنيا لا بيرتينونس دو سيت بافيون اللي موجود كل عام نخلصوا عليه من لارجون دو كونتريبيوابل من جيبنا، نخلصوا عليه ونمشيو اون ساشان، يمشيو quelques fonctionnaires de CNCI, le Centre national de cinématographie de l'image et le directeur الموظف السامي في الدولة يمشي باش يعمل شنو في الاخر. في حين انه خلقنا كيان اسمه المركز الوطني للسينما والصوره اللي هو تو على راسه المدير هذايا، خلقناه نحن كوليكتيف دي اسوسياسيون سينماتوغرافيك تلمينا من 2009 ويا يو دي اسيس دو ريفليكسيون، حبينا نخرج بان اورغان انديبوندون اوتونوم كي ريبونس لي بوليتيك كولتوريل في السينما التونسيه. Donc, ننساو ce rôle primordial de CNCI où on s'acharne chaque année nous نمشيو لكان. Donc حبينا نحيروا هالسؤال هذا عند الناس وعند ممكن كان يسمعونا الوزارة أو الناس اللي في السلطة يعني اللي في الإشراف. وي معناتها هو ولينا معناتها يمشيو بالعرف والعادة، ما عادش يخموا في استراتيجي ولا يخلقوا برنامج، على خاطر هو تسمى بالعرف والعادة بالأقدمية، ما تسميش على أساس برنامج المدير. وقت اللي نوليو نسميو مديرين على رأس مؤسساتنا على أساس برامج واستراتيجيات والناس عندها نفس الرؤية، وقتها ممكن نستناو منهم حاجة. دونك توا احنا مانيش منتظرين من المشرفين توا على دوائر السينما في السلطة انهم باش يبدلوا عاداتهم، ولكن نطالبوا اكثر بتغييرهم، مش حتى بتغيير العادات، باش من بعد تتغير العادات اكثر يعني. Alors c'est très simple.
احنا اللي نعرفوا نعملوه هو السينما مش حاجه اخرى. دونك واللي كما قلت سي اون اسوسياسيون انكري دون لو فيكو نتاع السينما في تونس. دونك قلنا باش نعيطوا للناس اللي نعرفوهم واللي ما نعرفوهمش في السينما التونسيه باش يحكيو تو سامبلومون في ان كادر انتيم اللي هو اللوكال نتاع الفيدراسيون، باش نحكيو على افلام وقصتهم مع السينما التونسيه وقصتهم مع فيلم اللي زا ماركي في حياتهم في الكارير نتاعهم في السينما، ويحكيو لنا شويه اذا كان عندهم ان فيكو مع كان. ساعات نلقاو فيكو باهي ساعات نلقاو فيكو خايب. Donc حبينا on le fait ressortir à travers ces interviews. Donc il y a eu des interviews vidéo اللي شيعبتوا في الشين يوتيوب de la FTCC مع سلوغان تونسيفيكان. Ces interviews خذينا منهم quelques citations. On a imité شويه la charte graphique نتاع الفيستيفال دو كان باش pour donner هكا allusion للشيء اللي احنا نخدموا عليه، وخرجنا منهم اهم كلام قالوه على كان وعلى السينما في تونس. اترافير سي انترفيو اكتشفنا اللي عندنا ان مانك كبير تيريبل دو دوكيومونتاسيون دو سينما ناسيونال نتاعنا. معناتها الناس اللي خدمت في السينما حتى واحد ولا قليل جدا ولا كيلكو ليفر موجودين توا تكتبوا على السينما كونتمبورين، وما فماش حتى ممكن دي دوكيومون اوديو فيزويل كي ليس سورجير سي بروبو اللي لقيناهم في لي انترفيو توا اللي صورناهم مع الناس اللي استدعينا احمد الحفيان، استدعينا عبد المنعم شويات، استدعينا منصف ذويب، استدعينا فاطمه بن سعيدان، جليله بكار نتمنى لها الشفاء مسكينه دونك تحت سور سين دونك لا يو ان اكسيدون دونك اون با بو فير اون انترفيو معاها. ومازلنا يظهر لي اون فا كونتينيوي انترفيوي العباد اخرين باش نحكيو على الافلام التونسيه، على خاطر لقينا حاجات احنا ممكن دي جان ما نعرفوهمش وغيرنا اللي باش اون سادريس كي لي جان هذوما ما يعرفوش شنو صار. كما قال احمد الحفيان chaque film tunisien est un miracle معناتها في بلاد كيما تونس. دونك on parle pas de cinéma, on parle de film tunisien خاطر il y a même pas une politique qui gère ce cinéma national.